él dijo que había un diferente evangelio. 갈라디아서 1장 6절에서 9절을 보면 너희가 다른 복음을 쫓는다 이렇게 있어요. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, él decía, ustedes siguen otro evangelio. 바울이 복음전에 세운 교회가 갈라디아 교회입니다. La iglesia que Pablo mismo había levantado era la iglesia de Galacia. 바울을 통해서 복음을 받았다는 거죠. Es decir, ellos recibieron el evangelio a través de Pablo. 근데 다른 복음을 쫓는다. Pero ellos ahora están siguiendo un evangelio diferente. 복음 아닌 다른 복음을 쫓아가고 Un evangelio que no es evangelio, sino algo diferente. 그럼 이 복음도 있고 저 복음도 있냐? Pero quiere decir que pues hay este evangelio y el otro y así. 그렇지가 않습니다. Realmente no es así. 복음이거나 복음 아니거나 O es evangelio o no es evangelio. 중간은 없어요. No hay intermedio. 복음이거나 복음 아니거나. O es el evangelio o no es el evangelio. 바울이 다른 복음 쫓는다는 이야기는 무슨 말이냐? Pero ¿qué significa entonces que Pablo estaba siguiendo otro evangelio? 복음 아닌 걸 복음이라고 쫓아가는 거예요. Estaba siguiendo algo que realmente las personas seguían algo que no es evangelio como si fuera el evangelio. 복음이 변질됐다는 거죠. Es decir, el evangelio hoy en día está corrupto. 바울이 표현합니다. 복음을 변질시켰다. Y Pablo expresa que se ha corrompido el evangelio. 그래서 바울이 강력하게 이야기합니다. Y muy fuertemente le indica. 하늘에서 온 천사를 할지라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Aunque venga un ángel del cielo a predicaros algo diferente, él está predicando un evangelio diferente. 고린도후서 11장에도 비슷한 이야기를 합니다. También en 2 Corintios 11 nos dice algo similar. 너희가 다른 예수를 전파하니 Nos dice, si alguien les predica un diferente Jesús, 다른 영을 받게 하고 o les hace recibir un espíritu diferente, 다른 복음을 전합니다. o les comparte un evangelio diferente. 그래서 초대교회에 복음 아닌 다른 복음이 판을 치고 있었어요. Es decir, ya en los tiempos de la iglesia primitiva había otro evangelio que se estaba diseminando. 이 시대도 마찬가지입니다. Pero es lo mismo en el tiempo de hoy. 분명히 복음이라는 이름을 쓰지만 Claramente muchas personas utilizan la palabra evangelio, 성경하고 다르게 믿고 있는 게 너무 많습니다. pero hay muchas cosas que la gente cree diferente a como lo dice la Biblia. 왜 예수 믿고 실패하느냐? Porque la gente cree en Jesús y fracasa. 이유는 하나입니다. Hay una sola razón, 복음이 아니기 때문에. es porque no tienen lo que es el evangelio. 분명히 예수님은 세상을 이겼다고 말씀하셨죠. Claramente Jesús dijo que él ha vencido al mundo. 요한일서 5장 4절에 세상을 이긴다고 말했어요. Y primera de Juan 5:4 nos dice que los que creen en él vencen al mundo. 성경 그대로 믿으면 세상을 이기게 돼 있어요. Es que si creemos según la Biblia, entonces sí hay un vencimiento del mundo. 베드로가 예수님을 그리스도로 고백합니다. Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이때 예수님께서 하신 말씀이 있습니다. Y aquí Jesús le dijo una cosa. 음부의 근세가 이기지 못할 거라고. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. 그러니까 정확하게 예수님 누군 줄 알고 믿으면 음부의 근세가 이기지 못하게 돼 있어요. En otras palabras, si verdaderamente uno cree que según la Biblia y verdaderamente cree que Jesús es el Cristo, las puertas del Hades, el infierno, no los puede vencer. 이 땅에 많은 기독교인들이 예수 믿고 있는데 무너지고 있어요. Pero muchos cristianos hoy creen en Jesús, pero perecen 실패하고 있다. y fracasan. 그런 복음이 아니기 때문이에요. Es porque no se aferran a lo que es el Evangelio. 참 복음은 무너지지 않게 돼 있어요. El verdadero Evangelio es algo que no cae. 참 복음은 세상이 승리하게 돼 있어요. El verdadero Evangelio triunfa sobre el mundo. 바울 시대에 벌써 복음 아닌 것들이 판을 치고 있었어요. En los tiempos de Pablo ya había algo que no era el Evangelio que estaba difundiéndose sobre las 이 시대도 personas. 똑같습니다. Y es lo mismo hoy en día. 똑같이 복음이라는 단어를 쓰지만 Aunque todos decimos la palabra Evangelio, 복음 아니긴 너무 많습니다. hay tantas cosas que no son Evangelio. 사람들이 복음이라고 붙잡고 살 뿐이에요. Y simplemente la gente se aferra a ello creyendo que es el Evangelio. 그래 갈등하다 무너지는 거예요. Pero luego ellos tienen conflictos y luego se caen. 그럼 다 폐일을 하고 Y en fin de todo, 바울이 전한 복음을 보면 알겠죠. si nosotros vemos el Evangelio de Pablo, lo sabemos. 바울은 뭐라고 복음을 전했는지. ¿Qué es lo que Pablo compartía como el Evangelio? 사도행전 9장 22절에 보면 바울이 회심하는 장면이 나옵니다. En Hechos 9:22 vemos cómo Pablo se arrepiente. 하나님 만났다는 이야기죠. Quiere decir que él se ha encontrado con Dios en ese punto. 만나자마자 복음을 전합니다. Y desde que se encuentra con Dios, de inmediato, ¿qué hace? Él empieza a predicar. 뭐라고 전했냐면 예수가 그리스도라고. Pero lo que él predicaba era que Jesús es el Cristo. 바울이 알고 믿고 있는 복음은 예수가 그리스도라는 거예요. El evangelio que Pablo creía y conocía era el que Jesús era el Cristo. 사도행 17장 2절 3절 보면 20년 세월이 지났어요. Si vemos en Hechos 17, del 2 al 3, vemos que pasaron 20 años. 데살로니가에서 복음을 전한 장면이 나옵니다.
vemos cómo él compartía en Tesalónica el Evangelio. 뭐라고 전하고 ¿Y 있냐면 qué es lo que él compartía? 예수가 그리스도라. Que Jesús es el Cristo. 바울이 20년 동안 전한 메시지가 뭐냐면 예수가 그리스도라. Durante 20 años Pablo predicó que Jesús es el Cristo. 사도행 18장 5절에 보면 말씀에 붙잡혀 예수가 그리스도라고 전하고 있어요. En Hechos 18:5 nosotros vemos cómo él estaba entregado por entero a la palabra y él predicaba que Jesús es el Cristo. 바울이 알고 믿고 있는 복음이 뭐냐면 예수가 그리스도라는 거예요. El evangelio que Pablo creía y que él testificaba era que Jesús es el Cristo. 그럼 바울만 그러냐? ¿Pero será que solo Pablo? 사도행 2장 36절에 보니까 베드로의 설교가 Si 나옵니다. nosotros vemos Hechos 2:36 vemos el mensaje de Pedro 그 설교의 마지막 결론입니다. y la conclusión de este mensaje. 너희가 십자가에 못 박아 죽인 예수가 곧 그리스도다. Dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 베드로가 알고 믿고 있는 복음이 뭐냐면 예수가 그리스도다. El mensaje que Pedro creía y que él proclamaba era Jesús es el Cristo. 요한일서 5장 1절에 보니까 복음을 요한은 이렇게 설명하고 Si 있습니다. nosotros vemos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, Juan explica el evangelio de esta forma, 예수께서 하나님 아들 그리스도시다. que Jesús es el Cristo. 그래서 그걸 믿게 하기 위해서 성경을 기록했는데 요한복음 20장 31절 Y nos dice que todo aquel que cree que este Jesús es el Cristo es nacido de Dios. También en Juan 20:31 nos dice que la Biblia fue escrita ¿para qué? Para que creamos en esta verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 요한이 알고 믿고 있는 전하고 있는 복음이 뭐냐면 예수가 그리스도. Entonces este apóstol Juan, ¿cuál era el evangelio que él creía y que él compartía? Era que Jesús es el Cristo. 초대교회 최고의 지도자 중에 한 사람이 아볼로입니다. Uno de los mayores líderes de la iglesia primitiva era un hombre llamado Apolos. 사도행 18장 28절에 보니까 아볼로가 예수가 그리스도라고 복음 전하고 Y 있습니다. si nosotros vemos en Hechos 18, versículo 24, vemos cómo Apolos predica que Jesús es el Cristo. 베드로가 전한 복음이 예수가 그리스도다. Pedro predicó también Jesús es el Cristo. 바울이 전한 복음이 예수가 그리스도다. Pablo predicó también Jesús es el Cristo. 아볼로가 전한 복음이 예수가 그리스도. Apolos predicaba Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 사도들과 성도들이 전한 복음이 예수가 그리스도다. Y los miembros de la iglesia primitiva, todos unánimemente predicaban el evangelio que Jesús es el Cristo. 이 예수를 그리스도를 믿게 하려고 기록한 게 성경이에요. Y la Biblia fue escrita para que creamos en esta verdad, que Jesús es el Cristo. 요한복음 20장 31절. En Juan 20:31 lo dice. 작게는 요한복음이 기록 목적이고 Aunque puede decirse que solamente es el objetivo de la escritura de Juan, 크게는 성경 전체의 기록 목적이야. pero este significado se expande para explicar por qué la Biblia fue escrita en sí. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 성경을 La 기록합니다. Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수님이 기적을 베푸셨다. Jesús hizo milagros. 왜 베푸셨냐? ¿Pero por qué los hizo? 그 기적을 통해서 예수가 그리스도라는 사실을 믿게 하기 위해 Para que a través de estos milagros la gente creyese que Jesús es el Cristo. 죽은 자를 살리셨어요. Él resucitó a los muertos. 그 죽은 자 살림을 통하여 예수께서 그리스도이심을 믿게 하는 거예요. Pero ¿cuál fue el objetivo de que Él resucitara al muerto? Era para que las personas viendo esto creyeran que Él es el Cristo. 예수님의 사역이 뭐였냐? El ministerio de Jesús en su totalidad, ¿qué fue? 예수께서 그리스도의 제심을 알고 믿게 하는 거예요. Para que la gente creyera que Jesús es el Cristo. Para eso hizo su ministerio. 성경 기록 목적이 뭐냐? El objetivo de la escritura de la Biblia. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하는 거예요. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 그러면 예수님을 그리스도로 믿는단 말이 무슨 Y 말이냐? entonces, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? 성경은 딱 한 가지 이야기야. La Biblia nos habla de una cosa solamente. 그리스도. El Cristo. 그리스도 오실 것이다. 구약. Y el Antiguo Testamento es que el Cristo vendría. Ese es el contenido del Antiguo Testamento. 그리스도 오셨다. 신약. Y el Nuevo Testamento, el contenido es que este Cristo vino. 많은 이야기 하고 있지만 결국 한 가지 이야기. Aunque parece que nos habla de muchas cosas, realmente es de una cosa que nos habla. 그리스도 이야기야. El Cristo. 왜 하나님 그리스도만 말씀하셨느냐? Porque Dios habló del Cristo solamente. 이 두꺼운 책을 통해서 그리스도만 말씀하셨다는 거예요. Es que a través de este libro tan grueso, ¿por qué nos habla del Cristo solamente? 왜 그리스도만 말씀하셨냐? ¿Y por qué solo del Cristo? 인간의 문제 때문에. Es porque hay un problema que tiene el ser humano. 인간은 그리스도가 필요하다. El hombre necesita el Cristo. 그리스도만이 인간 문제 해결할 수 있어. Solamente el Cristo puede resolver ese problema del hombre. 그리스도만이 필요한 인간 문제가 뭐냐? ¿Y cuál es el problema del hombre para el cual tiene que venir Cristo? 육신 문제가 아니라 No es un problema físico, ¿verdad? Es un problema espiritual. 사단의 역사로 죄를 짓고 하나님을 떠난 거예요. Es que por culpa de la obra de Satanás, el ser humano ha pecado y por este pecado ha quedado separado y desconectado de Dios. 창세기 1장에 보면 창조 원리가 나온다.
Vemos en Génesis 1 que hay principios de la creación. 물고기는 물에 살도록 창조했고, Los peces fueron creados para vivir en el agua. 나무는 뿌리를 흙에 두고 살게 했고, Los árboles fueron creados para estar plantados en la tierra. 인간은 하나님 안에 살게 했다. Y las personas fuimos creadas para estar dentro de Dios. 이게 창조 원리라. Eso es un principio de la creación. 물고기는 물에 살아야 된다. Los peces tienen que vivir dentro del agua. 왜 그리 살아야 ¿Y 되냐? por qué tienen que vivir así? 우리는 모른다고. Nosotros no sabemos. 그게 창조 원리라. Pero eso es una regla de la creación de Dios. 창조 원리 어기면 고통으로 죽는다. Y si se viola esta regla o ese principio es que viene el dolor y el padecimiento a este ser. 물고기가 물 떠나면 어찌 되겠냐? Por ejemplo, cuando un pez sale del agua, 물고기가 느낄 수 있는 모든 고통을 당하다 죽는 거라. siente todo el dolor que como pez puede sentir y luego se muere. 창조 원리 어겨서 그렇다. Es porque ha violado un principio de la creación. 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 되겠냐? ¿Qué pasa cuando un árbol es desarraigado? 보이기는 살아있는 것처럼 보이지만 고통당하다 죽는 거야. Pareciera que el árbol sigue vivo, pero no, es que se está marchitando, se está muriendo. 인간 똑같다고. Es lo mismo con el ser humano. 인간 하나님 안에 살아야 되는데 Es que el ser humano tiene que vivir con Dios. 하나님을 떠나면서 모든 고통보다 죽는 거라. Pero al separarse de Dios viene todo el dolor y el problema y luego se muere el ser humano. 인간 문제는 딱 하나라. Así que el problema del ser humano solo es una cosa: 하나님을 떠난 거라. estar separado de Dios. 물고기 물 떠난 거라. Y el pez como fuera del agua, ¿no? 모든 고통이 온다. Todo el problema viene en ese momento. 세상에 엄청난 과학이 발전하고 있다. Y está avanzando la ciencia en el mundo. 엄청난 의학이 발전하고 있다. Y está empezando a avanzar todas las cosas. 그래도 인간 문제 해결 안 된다. Pero con eso no se resuelve el problema del ser humano. 영적인 문제이기 때문에. Porque es un problema espiritual. 하나님을 떠난 거기 때문에. Porque estamos desconectados de Dios. 왜 하나님을 ¿Y 떠났냐? por qué estamos separados de Dios? 죄를 지었어. Porque hemos pecado. 왜 죄 지었냐? ¿Y por qué pecamos? 사단의 역사라. Porque Satanás influye en nuestras vidas. 이게 인간의 문제라. Ese es el problema del ser humano. 그래서 다시 하나님 만나면 반드시 두 개를 해결해야 돼. Entonces, para encontrarnos con Dios se requiere de que se resuelvan estas dos cosas. 사단의 문제 해결하고 죄 문제 해결해야만 하나님 만날 수 있어. Debe ser resuelto el problema de Satanás y el pecado para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. 그 어떤 것도 해결이 안 된다. Pero con nada se resuelven estas dos cosas. 이 두 가지 해결돼야 된다. Estas dos cosas se deben de resolver. 그래 하나님 만날 수 있다. Así nos podemos encontrar con Dios. 그리스도가 어떤 분이냐? ¿Y quién es el Cristo entonces? 기름 부음 받은 자. Significa el Cristo el ungido. 구약에는 세 직분의 기름을 En el 붓는데 Antiguo Testamento se ungían a tres oficios o tres trabajos: 왕, 제사장, 선지자. a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. 들어봤을 거라. Y ya lo habrán escuchado en la conferencia. 인간의 문제 사단의 문제야. El problema del ser humano es Satanás. 사단에서 건져낼 참된 왕. Es que es el verdadero rey que nos podía librar de Satanás, es el Cristo. 인간 문제 죄 문제야. El problema del hombre es el pecado. 죄에서 해결할 참된 제사장. Solamente el verdadero sumo sacerdote nos puede rescatar de este pecado. 그래서 하나님 떠나 있는데 하나님 만나게 할 수 있는 참된 선지자. Y también el hombre está separado de Dios. ¿Quién es el único que puede hacer que nos reconectemos con Dios? El verdadero profeta, que es el Cristo. 사단과 죄와 하나님 단절된 문제를 해결할 그리스도를 보내겠다. El Cristo que nos resolvería el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, fue el que fue prometido por Dios para venir a nosotros. 사단에서 건져낼 참된 왕. El verdadero rey que nos libera de Satanás. 죄에서 건져낼 참된 제사장을 El 보내겠다. verdadero sumo sacerdote que nos libera del pecado. 하나님 만날 수 있는 길을 열 참된 선지자를 보내겠다. Y el verdadero profeta que nos abre el camino para que nos reencontremos con Dios. 이게 성경 이야기야. Eso es lo que nos dice la Biblia. 그리스도를 보내겠다. Que en otras palabras, este Cristo sería 사단과 죄와 하나님 단절된 문제 해결할 그리스도를 el 보내겠다. Cristo que va a resolver a Satanás el pecado de la separación de Dios. 그리스도 오시면 모든 문제 해결된다. Y si viene el Cristo, todo el problema se acabó. 그리스도 오시면 사단 문제, 죄 문제, 하나님 단절된 문제 해결될 수 있다. Si viene el Cristo, el problema de Satanás, separación de Dios y el pecado se resuelve. 그리스도 오시면 사단과 죄와 하나님 단절된 문제로 인해 발생된 모든 문제 해결될 수 있다. Si viene el Cristo, entonces todos los problemas que ocurren en raíz de Satanás, el pecado de la separación de Dios, todos los problemas que vienen por eso también se resuelven. 그래서 하나님 그리스도를 약속하셨고, Por eso es que Dios promete al Cristo. 그래서 이스라엘 백성 그 그리스도를 기다렸다는 거야. Y por eso Israel esperaba a este Cristo. 그리스도 오시면 모든 문제 해결된다. Y si viene el Cristo, todo el problema se acaba. 그리스도 오시면 모든 문제 해결된다. Si el Cristo viene, todo el problema se acaba. 그리스도 오셨어. Pero este Cristo vino. 인간 문제를 어떻게 해결하셨느냐? ¿Y cómo resolvió el problema del ser humano? 그 십자가와 부활로. Por la cruz y la resurrección. 히브리서 2장 14절 15절 보니까 Si nosotros vemos Hebreos 2, 14, 15, 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자고 마귀를 없이 하시며 nos dice que a través de la muerte venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 그리스도께서 십자가를 통하여 사단을 이기셨다. El Cristo a través de la cruz vence a Satanás.
히브리서 9장 10절에 12절에 보니까 Y si nosotros vemos Hebreos 9 del versículo 12, 그리스도의 흘린 피로 말미암아 모든 죄와 저주를 끝내셨다. nos dice que por la sangre de Cristo toda la maldición fue borrada, quitada. 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다. Dice que por su propia sangre hizo eterna redención. 구약의 짐승의 피가 아니라 Y no una sangre como de los sacrificios del Antiguo Testamento, 그리스도의 피로 모든 속죄를 이루셨다. sino con la sangre de Cristo ocurrió una redención eterna. 히브리 10장 10절에 20절 Y si nosotros nos vemos en Hebreos 10 del versículo 19 al 20, 희상 가운데로 새롭고 산 길을 여셨다. aquí nos dice que Él partió el velo para abrir un camino nuevo y vivo para Dios. 희정은 그의 육체니라. Y nos dice que el velo fue su carne. 그리스도께서 자기 육체를 찢으심으로 하나님 만날 수 있는 길을 여셨다. En una explicación simple, Cristo parte su cuerpo para que nosotros tengamos un camino para Dios. 그리스도께서 인생 문제를 어떻게 해결하셨냐? Entonces, ¿cómo es que el Cristo resuelve el problema del hombre? 십자가와 부활로 모든 인생 문제를 해결하셨다. A través de la cruz y de la resurrección resuelve todo el problema de la humanidad. 얼마만큼 ¿Y 해결하셨냐? hasta qué punto Él lo resuelve? 히브리 10장 14절 Si nosotros vemos Hebreos 10, 14, 단번에 영원히 온전케 하셨다. porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. 그리스도께서 지신 십자가와 부활로 인생의 모든 문제를 영원히 온전케 하셨다. Es decir, a través de la cruz y de la resurrección del Cristo, todo el problema de la vida se termina de una vez y eternamente. 이게 그리스도께서 십자가와 부활로 이루신 능력입니다. Ese es el poder de la cruz y la resurrección del Cristo. 복음은 완전 부족하지 않습니다. Es que al Evangelio no le falta nada, 하나님이 우리에게 그리스도를 약속하셨고 porque Dios nos prometió a este Cristo 그 그리스도가 오셔서 y este Cristo vino. 십자가와 부활로 Pero con la cruz y la resurrección, 사단 문제, 죄 문제, 하나님 단절된 문제를 해결하셨고 Él resuelve el problema de Satanás, el pecado de la separación de Dios 모든 문제를 y 해결하셨다. todos los problemas de la vida. 단번에 영원히 온전케 하셨다. De una vez, eternamente, perfectamente. 그럼 단번에 영원히 온전케 하신 그리스도가 누구시냐? Y entonces, ¿quién es el Cristo que vino a resolver todo esto eternamente, perfectamente y de una vez? 그분이 예수. Jesús es este Cristo. 예수님이 그리스도. Jesús es el Cristo por eso. 이걸 다른 말로 풀면 Si nosotros lo explicamos de otra manera, 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제를 이루셨다. Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección resuelve todo problema. 이게 복음이야. Eso es el Evangelio. 저 밖에 사람들에게 예수가 복음이 아니라 Pero entonces el Evangelio no es eso que muchas personas allá afuera diciendo Jesús, Jesús y ya. 저 사람들 예수가 누구지 모른다. Muchos de los que están allá afuera, aunque hablan el nombre de Jesús, no conocen qué significa eso. 그리스도가 어떤 일 하시는지 모른다. No saben qué hizo Él como el Cristo. 예수라 이름 많다고. Hay muchos que se llaman Jesús. 그래서 예수 믿고 무너지는 거라. Pero por eso mucha gente después de creer en Jesús incluso fracasa. 많은 사람들이 그리스도도 모르고 Entonces muchos no conocen al Cristo. 그리스도가 필요한 인간의 문제도 Y 모르고 no conocen el problema del ser humano, que por qué es necesario el Cristo en nuestra vida. 문제 없을 때 인간의 원래 인간의 모습도 모른다. Y tampoco saben cuál es el hombre original sin este problema. 이 세 가지를 다 알아야 돼. Pero tenemos que conocer todo esto. 내가 약을 먹는데 Digamos que yo me tomo un medicamento. 어디에 먹는 약인지 모르면 어떻게 돼? Pero ¿qué pasa si yo me lo tomo sin saber para qué me sirve el medicamento? 먹고는 Y entonces me lo tomo, 왜 안 낫지? pero ¿por qué no me sana? 왜 안 ¿Y 낫지? por qué no me sana? 예수 믿고 왜 안 되지? Porque yo creo en Jesús, pero no resultan las cosas en mi vida. 나는 왜 기도 응답이 없지? Porque yo no tengo respuesta a la oración. 똑같다고. Es lo mismo. 그리스도가 왜 필요한지, Porque es necesario el Cristo. 그리스도가 필요한 이유가 뭔지, ¿Cuál es la razón por la que necesito el Cristo? 타락하기 전의 모습은 어떤 거였는지 ¿Y cómo era el ser humano antes de la caída? 정확하게 알아야 된다. Tenemos que saber esto bien. 아무것도 모르고 예수를 믿는다. Pero es que, ¿qué pasa si yo no conozco nada de eso y solo digo creer en Cristo? 왜 믿어야 되는지, No sé por qué yo tengo que creer. 어떻게 믿어야 되는지, Yo no sé cómo tengo que creer. 믿으면 어떻게 되는지 ¿Y qué pasa cuando yo creo? 아무것도 모른다. No sé nada de eso. 그런 예수 그리스도를 믿는 게 아니라 Y eso no es creer que Jesús es el Cristo. 무슨 병이 있는지도 모르고 Si yo no sé qué enfermedad tengo 어떤 약인지도 y 모르고 no sé qué medicina tengo 그냥 먹는 거하고 똑같다. y entonces solo me lo tomo, es como algo así. 나는 어떤 병이 있지? Pero si yo sé qué enfermedad yo tengo, 정확하게 진단해야 된다. entonces yo me tengo que diagnosticar precisamente. 그 진단에 따라서 약을 받아야 된다. Y dependiendo de este diagnóstico es que puedo tomar una medicina apropiada. 그게 정상이라. Eso sería lo normal. 전 세계 기독교인 보라고. Pero miren a los cristianos de todo el mundo. 인생의 문제가 뭐지? ¿Cuál es el problema de la vida? 또 그 답이 누구지? ¿Y quién es la solución y por qué? 그럼 어떻게 믿어야 되는 거지? ¿Y cómo entonces yo tengo que creer en base a esto? 아무것도 모르고 그냥 예수를 믿는다. No conocen nada de esto, pero simplemente dicen creer en Jesús.
30년 교회 다니고 무너지는 이유가 Y 그거예요. van 30 años a la iglesia y su vida cae. Y es por eso. 이해되시냐고. No sé si entienden lo que les digo. 사람들이 예수 그리스도라고 부른다고. Muchas personas le dicen Jesucristo. 누구만이 부를 수 있냐면 Pero ¿quién puede decirle a Jesucristo? 예수님께서 그리스도가 되시는 모든 문이 끝냈다는 것을 아는 사람이 부를 수 있는데 Aquel que sabe y cree que Jesús, como el Cristo, resolvió todos los problemas por la cruz y la resurrección, le puede llamar Jesucristo. ¿Sí? 아무것도 모르는데 그냥 예수 그리스도로 부른다. Pero ¿qué pasa si yo no conozco nada y le digo Jesucristo, nada más? 그냥 교회 와서 예수 그리스도로 부른다. En la iglesia vengo y le digo Jesucristo. 그건 예수 그리스도 믿는 게 아니라. Eso no es creer en Jesús como el Cristo. 그래서 일평생 교회 다니면 무너지는 이유가 Por eso es que 그게 yo voy toda la vida a la iglesia y perezco por eso. 우리는 그냥 전세 다니는 사람들이 아니라 Nosotros no somos personas que simplemente van por todo el mundo porque sí. 우리에게 하나님 두 가지를 주셨는데 Dios nos proveyó dos cosas a nosotros por su gracia. 하나는 성경의 복음, Uno de ellos es el Evangelio de la Biblia. 양심 두 분이 만약 정말로 신앙에 양심 있는 사람이라면 오늘 이 메시지가 들릴 거라. Si verdaderamente ustedes han tenido un corazón abierto ante Dios, este mensaje lo estarán escuchando y entrará a sus oídos. 전 세계 기독교인 참 많다고. Hay muchos cristianos en todo el mundo, 예수를 그리스도로 믿는 사람은 별로 못 만나요. pero pocos que creen en Jesús como el Cristo. 이 어떤 의미인지를 알고 믿는 사람은 거의 못 만나요. Casi no nos hemos encontrado con personas que, sabiendo el significado de esto, crean en sus vidas que Jesús sea el Cristo. 초대교회 지금까지 이 메시지가 사라졌다. En la iglesia primitiva se ha desvanecido este mensaje hoy en día. 분명히 예수 이름 부르고 있는데 Aunque claramente confiesan el nombre de Jesús, 성경대로 부르지 않고 있고 no lo claman así como lo dice la Biblia. 성경에서 말하는 대로 믿고 있지 않다. Y no creen de la forma que lo dice la Biblia. 그래서 전 세계 기독교가 문제가 많다. Por eso los miembros de todo el cristianismo están así, con problemas. 진짜 성경에서 말하는 그 복음과 믿음 우리에게 알게 하셨고 Verdaderamente Dios ha permitido que nosotros conozcamos esta fe, este evangelio, 전 세계 살릴 수 있는 전도 방법을 우리에게 알게 하셨다. y Dios nos permitió conocer el método de evangelismo de toda la Biblia. 우리가 발견한 게 우리가 만들어낸 게 아니라 No es algo que nosotros hemos fabricado, 하나님이 성경에서 알게 하셨다. pero es que Dios lo tiene en la Biblia y Él permitió que lo supiésemos. 예수님께서 전도를 어떻게 하라고 가르치셨다. Jesús nos enseñó a evangelizar, en otras palabras. 근데 모든 사람들이 성경의 복음이 눈이 안 열리다 보니까 전도에 눈이 못 간다. Pero ¿qué pasa? Es que todas las personas, como no conocen ese evangelio de la Biblia, entonces el evangelismo de la Biblia tampoco. 전 세계 전도 방법이 많다고. Hay muchas formas de evangelizar en todo el mundo. 한국에도 전도 방법이 엄청 많다고. En Corea también los hay muchos. 근데 그 한국의 전도 방법이 아르헨티나 못 살린다. Pero los métodos de evangelismo de Corea no pueden salvar a Argentina. 아르헨티나 전도 방법이 저 미국 못 살린다. Y el método argentino no puede salvar a Estados Unidos. 한국도 살릴 수 있고 미국도 살릴 수 있고 아르헨티나도 살릴 수 있는 전도 방법이 아니다. Para salvar el mundo tiene que ser un método que pueda salvar y a Corea, a Argentina, a Estados Unidos y a todo el mundo. 예수님이 가르쳐 주셨다. Y Jesús enseñó ese método. 근데 왜 못 봤냐고. Pero ¿por qué no lo hemos visto? 성경의 복음을 정확히 못 봤기 때문에 성경의 전도가 보이지 않는다. Es porque no hemos visto el evangelio de la Biblia de forma precisa y por eso no hemos visto el evangelismo de la Biblia. 이틀 집회했다. 2 días nosotros hemos estado en conferencia, 전도 이야기 안 했다. pero no hablamos nada del evangelismo, ¿verdad? 해본들 알아듣지도 못하고 ¿Por qué? Porque aunque lo hablemos la gente no lo va a entender. 성경의 복음이 이해된 사람에게만 설명할 수 있다. Y esto es algo que solamente puede ser explicado a las personas que ya entendieron el evangelismo, el evangelio de la Biblia. 우리 보통 한 이틀 집회를 하기도 하고 3일 집회를 합니다. Generalmente no son conferencias de 2 días, sino de 3 días. 처음부터 끝까지 한 가지만 이야기합니다. Pero desde principio a fin solo hablamos de una cosa, 성경의 복음. el evangelio de la Biblia. 이게 이해된 사람에게 성경의 전도를 도와드립니다. Y a las personas que han entendido esto les ayudamos con el evangelismo de la Biblia. 그래서 이틀 집회 참여했지만 전도 이야기 안 했다. Por eso es que aunque tuvimos 2 días de conferencia no hablamos del evangelismo. 세계 전도 엄청 많이 있는데 Aunque hay muchas formas de evangelismo en el mundo. 다 성경에서 이런 뭐라 그러지? 모티브를 이렇게 다 찾아낸 거라. Entonces que todos estos métodos de evangelismo de alguna forma se han basado en la Biblia. 다 성경에서 모티브를 찾은 거라. Y algunos han buscado de alguna manera alguna base bíblica. 그러나 성경적이진 않다. Pero no es el de la Biblia. 성경 그대로의 전도예요. No es así el evangelismo de verdad. 그 전도만이 아르헨티나 살리고 Y solo este evangelismo puede salvar a Argentina. 저 모슬렘도 살리고 Y puede salvar a los musulmanes. 저 공산도 살릴 수 Y 있고 puede salvar a los comunistas. 어느 나라든지 A cualquier país. 다 살릴 수 있는 완벽한 전도 방법을 하나 주셨다. Dios nos dio una forma de evangelismo perfecta para salvar a cualquier país. 예수님이 가르쳐 주셨다. Lo que nos enseñó Jesús. 성경의 복음을 안 가지고 있기 때문에 못 본다. Pero por no tener el evangelio de la Biblia es que no lo podemos ver. 오늘 그 이야기를 다 할 수는 없고 Hoy no podemos hablar de todo esto, lamentablemente.
성경의 복음이 정확하게 여러분들에게 계시된다면 Pero si verdaderamente este evangelio de la Biblia debe ser revelado de forma precisa, 일평생 여러분들이 하나님 앞에 전도할 수 있는 사람으로 도와드리겠다. entonces verdaderamente nosotros queremos que toda la vida verdaderamente nosotros los podamos ayudar para hacer este evangelismo de la Biblia. 정말 중남미 지금 거의 안 들어간 나라 없이 계속 지금 다니고 있다. Estamos en toda Latinoamérica, casi no hay países a los que Dios no nos ha abierto puertas. 전도하는 게 아니라 Pero no es simplemente un evangelismo corriente, 사람을 찾고 estamos buscando a las personas. 여기 휴대폰들을 가지고 있다. Aquí la gente tiene celulares 삼성 휴대폰을 들고 있다. y tienen celulares y son Samsung, digamos algunos. 만약에 내가 만들었다고 칩시다. Digamos que yo lo fabriqué. 제가 아르헨티나 와서 이거 사라고 하면 이거 사겠냐? Y entonces si yo vengo a Argentina y les digo cómprenlo, ¿me comprarían? 아르헨티나 내 대신 팔 사람이 있다. No, no sería así. Es que hay personas en Argentina que lo van a vender en vez de que yo lo venda. 아르헨티나를 잘 알면서 Así que hay gente que conozca Argentina, 아르헨티나 사람들을 잘 이해하고 있으면서 gente que entiende al argentino, 이 나를 잘 이해하는 que me entiende a mí también. 그런 사람을 찾으러 옵니다. Y así son las personas que venimos a buscar. 그 사람 찾아놓으면 Y si buscamos a esta gente, 내가 제품을 떼주면 y si yo les doy ese producto, 아르헨티나에다 전체 그러니까 삼성 제품을 파는 거라. y entonces ellos venderán este producto en toda Argentina. 똑같다고. Es lo mismo. 하나님의 성경의 복음과 성경의 전도를 주셨는데 Dios nos dio el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 내가 아르헨티나 돌아다니면서 전도하는 게 아니라 Pero no es que yo venga a Argentina y evangelice yo a toda Argentina, 아르헨티나 전체를 내다보고 다 살릴 수 있는 한 사람을 찾아러 왔다. sino que yo vengo a buscar a esta persona que va a salvar a toda Argentina. 그 사람에게 성경의 복음과 성경의 전도를 전달하면 Y si yo le comparto el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, 그 사람이 아르헨티나 전체에 살린다. esta persona va a salvar a toda Argentina. 복음을 알고 있는 바울이 루디아를 만났다. Así como el Evangelio lo conocía Pablo y este Pablo se encontró con Lidia. 바울이 성경의 복음과 성경의 전도를 전달하니까 Y Pablo al compartirle el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia a Lidia. 루디아가 살고 루디아 주위가 살고 ¿Qué pasó con Lidia? Lidia se salvó y todas las personas alrededor de Lidia empezaron a ser salvas por ella. 이게 빌립보 교회가 됐다. Y ahora ellos se consolidan y se forman la iglesia de Filipo. 지역 살리고 세계 복음화했다. Y entonces ellos se empiezan a salvar a su región y evangelizan a todo el mundo. 원리가 똑같다고. Es el mismo principio. 바울이 루디아를 만나니까 Al Pablo encontrarse con Lidia, 이 루디아가 살고 지역 전체가 살고 Lidia se salva y toda la región se salva. 세계 복음화된다. Y ocurre la evangelización del mundo. 복음 가진 바울이 야손을 만난다. Pablo, que tenía el evangelio, se encuentra con Jasón. 바울이 가지고 있는 성경의 복음과 성경의 전도를 전달했다. Y Pablo le transmite el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia a este Jasón. 야손이 살아나고 주위가 살아나고 Y Jasón cobra vida y entonces sus alrededores también. 데살로니가 교회가 되고 Y se vuelve a la iglesia de Tesalónica. 지역 살리고 세계 복음화했다. Ellos salvan a su región y hacen la evangelización del mundo. 아르헨티나라는 이런 사람을 찾아왔다. Venimos a buscar en Argentina a una persona así, 루디아 같은 사람, como Lidia, 야손 같은 사람, como Jasón, 브리스가 보거든. como Priscila y Aquila. 이 사람이 내가 있는 우리에게 있는 성경의 복음과 성경의 전도를 전달한다. Y a ellos les compartimos el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia que nosotros hemos traído. 그러면 이 사람이 지금 다 살게 돼 있다. Entonces ellos son los que salvarán a toda la región. 정확히 말하면 전도는 내가 하는 게 아니라 Realmente el evangelismo no es algo que yo hago, 하나님 사람 붙이신다. es que Dios es quien añade a las personas. 내가 열심히 한다고 될 것 같으면 세계 복음화 됐을 거다. Porque si fuera por nuestro esfuerzo que ocurriera la evangelización mundial ya habría pasado. 그렇게 되는 법이 없다. Pero no es así que ocurre. 하나님이 사람을 붙인다. Es que Dios añade a la gente, 만남을 주시고 da encuentros. 설득을 잘해서 예수 믿는 게 아니라 Y no es que porque convenzamos bien a las personas es que se salven, 하나님이 예비한 사람이 있다. sino que hay personas que Dios ha alistado. 당신들처럼 복음 알아듣는 사람이 있다. Personas que han empezado a comprender el evangelio como ustedes. 목사들 많이 있었지만 Había muchos pastores allá, 한 명도 못 알아들었다. pero ninguno ha entendido bien. 근데 알아듣는 사람이 있다. Pero hay unos pocos que entienden. 이 알아듣는 사람 또 알아듣는 사람 만난다. Y a estos que entendieron, Dios les hace encontrarse con otros que van a entender. 그래서 이 지역을 살려내고 Y así salvarán a la región. 아르헨티나 전체 살려내게 됩니다. Y salvarán a toda Argentina. 성경의 전도를 제가 이 시간에 설명하지 않겠다. Yo no voy a explicar el evangelismo de la Biblia en este momento, 대신 자료를 드리겠다. pero les daremos un material. 일단 자료는 여러 가지가 들었는데 Y en este material hay muchísimas cosas. 성경의 복음에 대한 깊은 메시지를 많이 담고 있다. Y entonces verdaderamente tienen muchos mensajes acerca del evangelio de la Biblia. 많은 시간 들을 수 있는 양이라 Pueden escucharlo por varias horas. Es así de grueso el material. 충분히 들어보시라. A mí me gustaría que ustedes lo escucharan de una manera abundante. 이게 정말로 성경에서 말하는 복음이 맞다는 결론을 내리시고 Y si ustedes verdaderamente llegan a concluir, este es el evangelio que sí Dios me da a través de la Biblia,
그러고 나서 성경에 전도된 강의학이 있을 거야. Entonces va a haber también un material acerca del evangelismo de la Biblia. 자세히 한번 들어보라. Por favor, escúchenlo a profundidad. 정말로 하나님이 준비된 사람은 터지게 돼 있다. Porque si verdaderamente es con una persona que Dios ha preparado, esto va a ocurrir y se va a levantar de una forma explosiva. 하나님께서 하시는 걸 보게 될 거야. Y van a ver cómo Dios hace las cosas. 우리 목사님과 같이 왔기 때문에 Hemos venido con el pastor Ángel aquí. 여러분들을 어떻게 도울지 알고 계신다. Él sabe cómo los puede ayudar. 이분은 다른 나라 함께 다니면서 사람을 찾는 사람이에요. Él nos ha acompañado a algunos países para poder encontrar a estas personas. 어떻게 여러분들 도우고 섬기면 되는지를 잘 알고 계신다. Él sabe muy bien cómo Él les puede servir a ustedes y cómo ayudarlos a ustedes. 충분히 설명하지 않고 일부러 제가 여기서 끊는다. Y yo pues me quedo aquí en esta explicación sin haberlo explicado de forma detallada. 여러분들 충분히 소화해 보시고 Pero me gustaría que ustedes pudiesen digerir y asimilar este material. 아르헨티나 제가 언제 들어올지 모르지만 Yo no sé cuándo más voy a venir a Argentina. 이들이 듣고 답이 나오면 Pero si verdaderamente ustedes han oído y obtienen esa respuesta, 목사님 연락을 하시고 por favor, háblele al pastoral. 다음 아르헨티나 집회 때 참여를 하시면 Y entonces si participan luego en unas conferencias en Argentina, 다음 어떻게 하고 그 다음 어떻게 하면 좋은지를 도와드리겠다. vamos a ayudarles en los siguientes pasos a dar. 이해되시죠? ¿Me entendieron, verdad? 제가 자료를 드릴게요. Entonces vamos a dar un material. 뭐가 들었지? 다 들었다는 겁니다. 12강이랑 이번에 12강을 다 설명을 못했다. No sé si ustedes han recibido el material ahí en la conferencia. Sí, no pudimos explicar todo eso en esta oportunidad. 책을 찍은 사람이 있다. Hay una persona quien escribió ese material, 내가 만든 게 아니라 no lo escribió, 만든 사람이 강의한 게 있다. pero aquí hay prédicas de lo que él predicó. 그 본인과 함께 여러 사람이 강의한 게 또. Y también prédicas de muchos de los que están aquí. 그러니까 강의는 하나인데 Entonces realmente es un mensaje, 여러 사람이 각도로 이렇게 강의를 했다. pero cada quien ha dado realmente un mensaje de este mismo mensaje hablando de diferentes partes. 여러 가지 생각할 게 많다. Entonces hay mucho que pensar con esto. 그거 비롯해서 많은 지역에서 했던 집회들이 다 들었다. Y también hay conferencias y mensajes que se han dado en conferencias en varios lugares. 성경의 전도도 들었다. También está lo que es el evangelismo de la Biblia que he explicado aquí. 충분히 소화하시고 Por favor ustedes escúchenlo, digiéranlo. 여기 인생에 정말 답이 나오시면 Y si verdaderamente encuentran la conclusión a su vida aquí, 다음 아르헨티나 집회 때 우리를 찾아오시면 entonces por favor en la próxima oportunidad que tengamos en Argentina me gustaría que ustedes nos acompañasen. 아르헨티나 전체를 어떻게 살리면 되는지 ¿Cómo hay que salvar a toda Argentina? 세계를 어떻게 살리면 되는지 ¿Cómo vamos a salvar a todo el mundo? 함께 듣게 될 거라. Esto yo creo que lo podremos explicar en más detalle en esta ocasión 그때 뵙기를 바랍니다. y deseamos verlos en esa oportunidad. 감사합니다. Muchas gracias.